Poldansuni tini faite faite nok tamani nugo bota bekar cerai agiye sini Maharaj ni IT incharge tomani ba bini income busu ano jodi question khaike reboti tripur nok tang khaike ani angle ang agi bos chakri kiu income khiu ani anariya bin sele kizar bis tong 5 bosor ang nok tang ano jodi chele singa ang jota bank ni loan namani jota clear certificate ang di duan kintu boro di mana boro ni ara income public sih tadi baru nih ya bro game lo baru nih ramai nafsa selesai mana bahaya gitu kin poldang supaya teman kore waktu jong tahu pun bung uno kin para wajib bebosta lama nih bebosta pungto ini bebosta pungto dokter tu bebosta bung kepayan bago karon wo jong akhirnya umna yale ini jong kin berteman sorkat dia tahu ini je apni ya ba bijini banaw samane borok join thapika ar je borok tukinan tamu samane করমসরা বিধানসভা নি আমো নেপাল তিলা और তিনি যোগদান সভা যোগদান সভা 142 পরিবার নি 403 ভোটার বেশিরভাগ মথা তীব্র মথা নি 8-10 পরিবার সিপিএম তঙ্গ তাই 7-8 পরিবার কংগ্রেস বাদ দিকে ইনকে বাকি যত তীব্র মথা और যিনি খরক নি নেতৃত্ব যারা তীব্র মথা নি ফাইনাই বরনি ককজন খনাকা এক সময় কংগ্রেস তমনে কংগ্রেস ইয়াকরে মথাও থাকা অনেক আশাতি ন কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত বিজেপি বরক যোগদান দিকে আপনি মেইন কক হিকে और বরনি কগন আছেন শিখা Poldansuni last assembly election 2023 और बरक बहुत रियो जितिरि किंतु विभिन्न जगह चिनि कंप्लेन आं किछुदिन आगे चिसिं सरा आं थांफायो इलेक्शन दिनो सापबो आं एक बार जिति खाके प्रत्येक 15 दिन परे 20 दिन परे ओ एलाका फाइनाय मासो वयसले जखे पन फाइनाय तब प्राय 8-10 मास काउ तंगा वयसबनो चेहरा से फुनु गया इके आप चिसिं सरा पारागान नदई तब नेशनल हाईवे एम तंगो इनके बरं नुक तंगो जे नरेंद्र मोदी जे खाइतु इनके औरबो तिनी खनाका जे लामा तुई कारेन्ट माइरं मांगना चारि माने नरेंद्र मोदी जेखाने 3 বছর चारिका कोरोना तब 5 বছর इनके बरकले जों मोदीले 8 বছর चारि तब बरकले 8 दिन बचारि मेको जेटाको इनके आवा हाइरो पब्लिक तब बिचार खियो शुधु ती प्रसाद हिन कोनो लाभ करे ती प्रसाद हिने सबै विधानसभा इनके 22 जन वांछानो बरक प्रार्थी कार प्रति प्रसाद तुमसे आस्ते आस्ते वास्तव न बुझी पेखा चिनिति प्रसारक बा तबन बगे न मोदी है तो मुमकिन है आ कक बरक साजाखा कारण नरेंद्र मोदी तहके যত কিছু সম্ভব আর অন্য বাকি পার্টি যেসু কোন সত্তা অবশুদ্ধ ভাষণ সিমিছে মাইরং মাংনাছে 8 दिन 4 মে হকে বাকি ন তো লামা তুই হর কারেন্ট 2000 বাতা অমুক সমুক আবো তো প্রশ্ন সে ফিয়া বড় দিনানি কাজে তীব্রালেম যে দাবি আবু বড় খাইয়া इके तबके मंत्री ने सिबिसे दाबी खयु बीजेपी ना खाली एलायंस संग ना दी अब हाइमंग से सो तो आबनि बगे बरक बुझिखा मथाव कामके लाभ करे आबन बगे तिनी 403 जन तो विशाल संख्याय असेंबली एरिया नहीं बरक सिनी बीजेपी योगदान खयो संपूर्ण लाम सगैना 142 परिबारनि 403 भोटार পাবলিক যত নরেন্দ্র মোদী না সাজাগি তঙ্গ চিনি সামং হমং না ফাইনাই বড় তো এমএলএ তারপরে বড় নেই কয়েকজন তো তংনাই বরক যদি পাবলিক ন কোনো কিছু রিমে ইনকে পাবলিক ডিসাইড খাইতো বড় ভাই তঙ্গে দে লাভ না বিজেপি ফাইকে ইনকে লাভ आं একটা না কক সানাই जों त्रिपुरा राज्यनि जनजाति समाज तो जों नायो न अन्यान्य समाज निबो जों सामाजिक अर्थनैतिक पूरा और राज्यनि हामक्राय जों नायो आवन बागै लामा रेल चिनी बिरखुं बंदर ने हामक्राय तारपरे एसटी एससी इवेन एडीसी नि बागै बोसों अनेक रां जों रि दंगो किन्तु एडीसी बरक रां हिसाब पर्यन्त रिया जों न जों जा रां रियो आबो रां नि हिसाब पर्यन्त रिया चेयरमैन जोनालनि सब जोनालनि चेयरमैन ईएम एमडीसी बरके गाड़ी पेले दंगो नक तांलाय दंगो पलदांसुनि तिनि फाइते नक तामनि नुगो बत बेकार चेराय आगियो सिनि महाराज नि आईटी इंचार्ज तमनि बा बिनि इनकाम बुसु आनो जदि क्वेश्चन खाइके रेवती त्रिपुर नक तां खाइके आनि आंले आं आगे बस चाकरी खियो इनकाम खियो आनि अनारिया बिन सेला किजाले बिजि तंग 5 বছর आं
nok tang wano jadi challenge ring ke ang joto bank ni loan namani joto clear certificate ang di wan kintu borok di mana borok ni ara income public sing tini borok ni yeram ro gemele ro borok ni rang ber nokta sing sai ma bahai ke borok chung ti pramo thaw tong mon no chung ti pramo tha tong moni nge ti pramo tha no bud ri ha chu ri no ti pra din chin ro to pol dang su no pai tha ha pai moni karon nge chung asu je tin pol dang su pai thang moni pore wa ke chung tau pon bung uno tin para wo je ব্যবস্থা লামানি ব্যবস্থা পংতো তৈনি ব্যবস্থা পংতো যত কিছু ব্যবস্থা বং খেফায়ান বা কারণ ও chung ও আখিলে ong na yale hinge chung tin বর্তমান সরকার যে তা chung দিল্লির পো ব ইনকে চিন ত্রিপুরা পো ব বর্তমান সরকার ও সে chung tin chung ma thangni ha hinge are ke chung tin le মানে উপায় chung না ইয়ে যে বর্তমান সরকার যে কাম চালো মোবাইল যে ব্রাউ খাইয়ে যে 6 বছর যে ব্রাউ চালো খাইবো ব্রাউ নীতি আদর্শ আগুনা chung hamyak ye bo chini বর্তমান সরকারও chung thangya khile chung উপায় কইলে যে লামা ক্রস chung ক্র হা তালি যে chung ক্রস ya ইয়ে তিনি চিনি bo sar তিনি সারেবতী মোহন ত্রিপুরা তিনি এমপি তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল তিনি ত্রিপুরানি তিনি রেবতী মোহন ত্রিপুরা তিনি ভাইয়ে chung ধন্যবাদ জানাই হা বিন পুতুই ভাং বাইকে বিন hamyak mo bai khiye তিনি chung bin yak bo তিনি chung tin ত্রিপুরা mo thaya kare tin chung rawa jen ri phaya nongla ত্রিপুরা mo thot ma poto tome ani ত্রিপুরা mo thal maha pot koi karon hangke ang thanai angke congress ni chairman si pochim ka thosrani ang chairman si ani bumuka garan jadi yang angke ত্রিপুরা mo thudi ni hai bo bholi ai lagawa solo paribar tumo tabu solo paribar ene পঞ্চাশ সাইজের তিন পয়সা কে অনুমত্রে এখানে তাও চৌমামিকে কয়েকটা মাতামিতে জনসংখ্যা বেশি নিয়ে চৌমাবা তে পঞ্চাশ 100 পরিবার নিয়ে টার্গেট তুলো আগামী দিন আবহাওয়া উচিত ক্ষেত্রে আনতে হামলাও কারণ থা এই যে পরিবার বুধ বুসাত প্রমোদ ধর্মানকা এবং অবচি ব্যক্তিগত আবহাওয়া এবং খেবুজ খেয়া হাইফোন উচিত তবে হ্যাঁ রিয়াল জনজাতির কেন্দ্রীয় সরকার ভাবে এবং ত্রিপুরা সরকার ভাবে যে মান্নাই রেবতী ত্রিপুরা সাইফুঙ্গ লখিয়ে আগে খবর দিয়ে নেতৃত্বে তিনি যে বড় যোগদান দিল বে থাকে চৌহাইয়া বা আগামী বিশ্বাস করে যে আরো ত্রে কাহামাকে জনজাতির রিয়াল জনজাতির ত্রে কাহামাকে বিজেপি সমর্থন করে আশা করে আইন কো অরণ পাইখা